وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para asatiz, para guru, di antaranya guru kita yang insyaallah akan menyampaikan materi pelajarannya pada pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA. Hadir juga di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Fatullah Ahyad, Ustaz Haji Mahmud Aziz, kemudian Ustaz Sulaiman Sidik, para orang tua kita di antaranya Bapak Haji Tasnim, Bapak Haji Yulizar, Bapak Haji Suryana, Bapak Haji Ahmad Syukur, dan para orang tua dan serta jamaah yang insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan materi pelajaran dalam kajian kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh guru kita, marilah sama-sama kita berselawat wa tawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah sekalian, mohon kesediaannya membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah sekali lagi. Mungkin ada di antara guru-guru kita, keluarga kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat, di antaranya Pamanda Ustaz Haji Ahmad Sanin Ishaq, kemudian juga Pamanda Ustaz Haji Dimyati Ishaq, kemudian juga yang biasa membaca surah Yasin di sini Bapak Afandi yang juga masih dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan yang sakit Allah segera berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hazihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menyimak materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kiai Haji Abdul Bari MA dengan kajian kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kepada guru kita dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعذر بهذا المجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح الرجال وغيب ما الأرواح الأقطاب والإنجاب والأبتال والأبتال مع الأرواح إلى السيد المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا آل أبي علوي بأذن الله الصالحين سيد الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ القدر الجيلاني سيد الشيخ ذهب الشعراني سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحبيب علي بن أبي بكر السكران فخر الوجوه سيد الشيخ بكر المسالم قطب الأنفاس سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاشي علي بارس سيد الإرشاد سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الحبيب أحمد زين الحبشي سيد الحبيب علي بن حسن العطاش سيد صالح بن عبد الله العطاش سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاش سيد الحبيب أحمد بن محمد المهضر جميع الأولياء المذكورين في تاج الأعراس وشرح العينية سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي سيد الحبيب علي بن حسين العطاش سيد الحبيب صالح بن أحمد بن جنان سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف سيد الحبيب صالح بن مسلم الحامد سيد الحبيب عبد الله بن محسن الحداد سيد الحبيب عبد الله بن سالم العطاس سيد الحبيب حسين بن طه الحداد سيد الحبيب سالم بن طه الحداد سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البدري سيد الشيخ محمد علي بن سن المالكي سيد الشيخ إسماعيل بن حجي عبد العزيز سيد السند معتمد الشيخ أحمد جنيدي بن محمد علي بن جمع سوني بن عثمان أصولهم فرعهم والمنتسبين إليهم خصوصا لصاحب الكتاب الإمام السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وأصول فروعه شيوخه وتلامذته والمنتسبين إليه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Segenap jamaah Majelis Ta'lim dan Musholla Al-Darul Arqam, Khadimul Majlis Ustaz Abdul Mu'in dan keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah, para kiai, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayah, bisa bersama-sama berkumpul
di pagi yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, kita berkumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdikan diri kita, menjalankan perintah Allah, berzikir menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan sebentar lagi akan kita tambah ibadah kita dengan menuntut ilmu, membaca, mempelajari, dan berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang tertulis di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yang kita yakin bahwa kumpulnya kita di pagi yang mulia ini akan membawa manfaat dan kebaikan dalam hidup kita dunia dan akhirat, menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yang pada kesempatan yang mulia ini kita buka di fasal yang baru, fasal tentang keutamaan orang yang menjawab muadzin, di halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu ijabatil muadzini, keutamaan menjawab muadzin. Ini kesempatan yang diberikan oleh agama kita kepada kita yang kebanyakan ini tidak mengumandangkan azan, tetapi hanya mendengarkan azan. Ya, sudah pasti ya, antara yang mengumandangkan azan dengan yang mendengarkan azan itu lebih banyak yang mendengarkan, ya, lebih banyak yang mendengarkan. Maka inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah SAW, dari agama kita kepada kita, ya, tidak memberikan kesempatan hanya kepada orang yang mengumandangkan azan untuk mendapatkan keutamaan, tetapi juga kepada orang yang mendengarkan azan. Maka alangkah baiknya, dan memang sudah seharusnya, ketika kita mendengarkan azan ini kita menjawab panggilan atau kumandang azan tersebut. Wa min syarafil ummatil muhammadiyyati ma jaa fi fadli ijabatil muadzini minal fadlil azimi wal ajril karim. Dan di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang tersebut atau apa yang ada di dalam keutamaan menjawab muadzin, dari keutamaan yang besar dan pahala yang mulia. Famin zalika, maka di antara keutamaan menjawab muadzin itu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah, memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qala al-muadzinu Allahu akbar, ya, apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, ya, faqala ahadukum Allahu akbar, maka berkata salah seorang dari kalian Allahu akbar. Ya, ini caranya menjawab azan. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kalimat kedua di dalam azan. Asyhadu alla ilaha illallah. Faqala asyhadu alla ilaha illallah. Ya,
maka orang yang mendengarkan azan tersebut mengucapkan juga asyhadu alla ilaha illallah. Terus ya summa qala, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Ini yang mendengarkan juga qala asyhadu anna muhammadar rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Ya, maka yang mendengarkan mengucapkan apa? Qala la haula wala quwata illa billah. Illa billahil aliyyil azim, lengkapnya. Ya. Kemudian tsumma qala, ya, muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Ya. Maka yang mendengarkan mengucapkan apa? Qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kemudian tsumma qala, si muadzin mengucapkan Allahu akbar. Ya. Yang mendengarkan qala Allahu akbar, dia berkata juga Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah. Muadzin terakhir mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang mendengarkan juga mengucapkan qala la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya. Maksudnya dia ucapkan apa yang diucapkan muadzin itu, dia menjawab apa yang dikumandangkan oleh muadzin itu dari hatinya dengan ikhlas, yakin, percaya dengan semua kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allah maha besar, dia mengucapkan Allahu akbar dari hatinya. Dia yakin bahwasanya memang Allah maha besar. Ya. Saya yakin, ya, berhusnuzon bahwa kita semua udah tahu tuh makna, arti dari setiap kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Ya, tapi apakah itu betul keluar dari hati kita, ada di dalam hati kita keyakinan bahwa Allah maha besar, bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, ya, ya, dengan sebenar-benarnya yakin, ya. Ini bisa kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau memang itu yang terjadi, ya, ketika azan berkumandang, kita mendengarkan itu azan, menjawab setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin, ya, dengan penuh kesadaran, dengan keikhlasan dari hati kita, maka dakhalal jannah, masuk surga tuh, kata Nabi begitu, luar biasa. Nah, secara teknis dalam arti menurut hukum fikih, seperti itulah bagaimana caranya menjawab azan. Dalam arti mengulang apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali di dalam dua kalimat, ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Dan menjawab azan ini tidak cuma untuk orang yang berada dekat dengan si muadzin, dalam arti ada di masjid atau ada di musola. Ya, muadzin kan mengumandangkan azan di masjid, di musola. Siapa yang menjawab panggilan muadzin ini? Apakah hanya yang ada di dalam masjid, di dalam musola ketika si muadzin mengumandangkan azannya? Jawabnya enggak. Di mana saja, siapa saja, ya, dalam keadaan apa saja, dalam keadaan suci, punya wudhu atau enggak, di dalam itu masjid atau musola tempat azan itu dikumandangkan, atau di luar, di jalan, di rumah, di kantor, ya,
kecuali ya tidak disunnahkan ya menjawab muadzin, ya menjawab azan orang yang sedang berada di dalam kamar mandi, ya lagi nongkrong tuh pas azan, ya jangan dijawab deh tuh, repot tuh, ya tenaganya ntar dorongannya kurang kencang ntar. Ya diem aja dah. Kemudian juga kecuali orang yang ya maaf lagi berhubungan dengan istrinya, ini juga jangan ya. Ini bagaimana kalau kayak begitu? Berhenti dulu apa terusin aja? Tanggung sih gitu. Ya tahu lagi subuh apa zuhur tuh nggak tahu juga deh. Kalau pengantin baru sih kapan aja ya. Dulu ingat saya begitu gitu. Tahu bapak-bapak dulu. Dalam setiap keadaan dan apapun kalau bisa gitu ya, yang kita sedang kerjakan berhenti dulu sebagai bentuk penghormatan kita. Termasuk ketika kita sedang ibadah. Hatta lagi baca Quran. Azan berkumandang gimana? Terusin baca apa? Berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Ya. Dengerin itu azan. Jawab itu azan. Berdoa setelah azan. Habis itu mau terusin baca Qur'annya terusin. Kalau mau berhenti udah tutup. Ya. Apalagi kalau yang bukan ibadah. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi baca Quran di masjid misalnya nih, ya, azan berkumandang berhenti gitu ya, dengerin tuh azan. Kalau di rumah lagi baca Quran dengar azan berhenti apa enggak? Berhenti juga seharusnya gitu ya. Kalau enggak gimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terusin. Cuma idealnya berhenti. Tapi ada juga orang kalau lagi baca Quran dengerin azan dia berhenti. Giliran lagi ngobrol azan diterusin gitu. Lebih mulia ngobrol kali yang membaca Quran gitu ya. Jadi kalau lagi baca Quran ada azan berkumandang dia berhenti dijawab tuh azan. Karena baca Qurannya lagi di masjid gitu. Ini ngobrolnya lagi di mana? Di samping masjid gitu. Masjid-masjid juga. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam satu riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Faqama Bilal. Bilal berdiri, yunadi, dia mengumandangkan azan. Ya. Alamma sakata, setelah dia selesai, ya. Setelah selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakata di sini sebenarnya artinya diam, maksudnya diam udah selesai. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan misla ma qala, seperti apa yang dia ucapkan. Maksudnya dia itu adalah Bilal. Siapa yang mengucapkan seperti apa yang Bilal ucapkan, hadza, ini yakinan. Oh, ini lagi sama. Kalau tadi bahasanya min qalbihi. Kalau ini yakinan, secara yakin, ya, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, tapi habis dengerin azan sholat ya. Dengerin azan doang dijawab tuh azan, habis itu lewat aja begitu. Model baru nih. Ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a Bilalan yu'adzinu,
ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan. Qala, maka beliau bersabda, man qala misla maqalatihi, siapa yang mengucapkan seperti ucapannya, wa syahida misla syahadatihi, dan bersaksi seperti kesaksiannya. Ya, bersaksi di sini maksudnya ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Begitu juga ucapan asyhadu anna Muhammadan, itu kan kalimat syahadah namanya, kalimat kesaksian. Ya, muadzin mengucapkan kalimat kesaksian, ketika kita menjawab itu muadzin berarti kita juga mengucapkan kalimat kesaksian. Ya, wa syahida mithla syahadatihi falahul jannah, maka baginya surga. Luar biasa ya. Wa min zalika, dan diantara keistimewaan orang yang mengumandangkan, orang yang menjawab kumandangnya muadzin, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyara, ya, memberikan berita gembira, memberikan kabar gembira, man ajabal muadzina bil maghfirati, orang yang menjawab muadzin bil maghfirati dengan ampunan, idza qala, ketika dia mengucapkan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ya, ini ada tambahan ketika kita menjawab panggilan azan, ya. Jadi ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, maka kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tuh, tapi ditambahin habis itu raditu atau radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, itu ada tuh ya yang mengajarkan seperti itu, karena memang ada keterangannya. Tambahkan itu ya, wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, raditu billahi rabban, ya, saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan, wabil islami dinan, dengan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasulah, ya, dengan Nabi Muhammad sebagai rasul. Tambahin kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa juga ya. Minimalnya menjawab itu mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh muadzin ya. Nanti ketika mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, itu ada juga yang mengajarkan ya, kita balas, kita ucapkan juga ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia mengajarkan marhaban bi habibi qurratu aini Muhammad ibni Abdillah. Ya, sambil ngusap bukan matanya, kelopak matanya. Kalau matanya perih, Pak. Ya, apa namanya? Kelopak matanya. Usap gitu. Cium apa namanya, ujung jempol, terus diucapkan diusapkan dengan menyilang. Ada yang menyilang maksudnya jempol kiri mengusap kelopak mata kanan, jempol kanan mengusap kelopak mata kiri. Ada juga yang biasa aja, maksudnya ya tangan jari jempol kanan mengusap mata kanan, jempol kiri mengusap mata kiri. Ya itu teknis lah. Atau nggak ngusap juga nggak apa-apa juga. Gitu. Orang nggak jawab azan juga nggak apa-apa begitu. Maksud saya begini, hal-hal yang seperti itu jangan menjadi satu ketentuan, keharusan. Kalau nggak gitu nggak sah. Jangan salah kaprah, jangan salah paham. Habis ngaji begitu orang begini. Ada orang jawab azan biasa aja, salah lo, ngaji di mana lo nggak ngaji di Darul Arqam sih lo, begitu.
Jangan merasa kita yang udah paling benar, paling hebat begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam bishawab. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Bari MA yang telah menyampaikan materi pelajarannya pada pagi hari ini dari kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah perihal bab tentang menjawab daripada kalimat yang diucapkan oleh seorang muazzin. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa akhir, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Informasi yang pertama untuk pengajian hari Sabtu depan, di Sabtu pertama di bulan September insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Khair Yusuf MAG. Untuk pengajian Sabtu depan insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Khair Yusuf MAG dengan kajian kitab Fawaidul Mukhtarah. Kemudian informasi yang berikutnya mengenai pengajian Fathul Muridin, insyaallah hari Ahad besok nih tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Mushallah Darul Muttaqin. Ya, sekali lagi untuk pengajian Fathul Muridin besok tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Mushallah Darul Muttaqin di wilayah Petak 9. RW berapa itu ya? RW 5 ya, masuknya RW 5 ya. Ya di RW 5 Petak 9 situ. Ya Mushallah Darul Muttaqin. Kemudian juga ada beberapa hamba Allah yang telah menitipkan infaknya untuk kegiatan Darul Arqam. Yang pertama kami terima dari hamba Allah sebanyak Rp30.000. Kemudian dari keluarga almarhum Bapak Tato Meyanto sebanyak Rp200.000. Pahalanya untuk almarhum Bapak Tato Meyanto Bindul Jamin dan keluarganya yang telah meninggal dunia. Kemudian kami terima dari Ibu Ikrimah sebanyak Rp300.000. Kita doakan kepada para donatur, pada pengamal baik yang secara langsung maupun yang dimasukkan ke dalam loket. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi rezekinya yang halal yang barokah, dipermudah segala urusannya, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita membacakan mengirimkan suratul Fatihah. Kita sampaikan terkhusus untuk guru kita yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya, insyaallah kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Ilmu yang beliau sampaikan, yang beliau berikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hari ini disiapkan sarapan pagi yang disiapkan oleh keluarga Ibu Hajah Neneng. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajah Neneng beserta keluarga Allah tambahkan lagi rezekinya yang halal yang barokah, dipermudah segala urusannya, usahanya dilancarkan, kemudian hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdu ya maulana ya ma'bud ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yaum wa khair ma fihi wa khair ma qablahu wa khair ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.